Negde u mraku svemira već putuje dokaz da postojimo. Postoji jedna poruka koju čovečanstvo više ne može da povuče. Nije poslata jednoj državi ni jednom čoveku, poslata je svemiru i u njoj se nalazi nešto neverovatno. Matematički potpis našeg sveta i nacrt onoga što jesmo. Danas pričamo o dve najpoznatije poruke koje smo bacili u kosmičku tišinu. Prva je Arecibo poruka, poslata kao radio signal 1974. godine, a druga je Pioneer ploča, metalna vizit karta, zakačena na sonde koje su napustile Sunčev sistem. U novembru 1974. duboko u džungli Portorika, Arecibo observatorija, tada najveći i najosjetljiviji radioteleskop na svetu, slavila je značajnu modernizaciju. To je bio instrument koji je mogao da osluškuje i najtiše šapate kosmosa. Tokom ceremonije tim naučnika, uključujući Franka Drakea i Carla Sagana, odlučio je da uradi nešto više od pukog testiranja nove opreme. Odlučili su da pošalju poruku čovečanstva zvezdama, simboličan gest usmeren ka globularnom jatu M13, jer je to gusto zbijeno jato sa hiljadama zvezda. Pa je veća šansa da poruka jednog dana prođe blizu nekog zvezdanog sistema. Sama poruka je emitovana snagom od 1 megavata i trajala je manje od 3 minuta. Ali njen sadržaj je bio genijalno kodiran. Poruka je poslata kao niz od 1679 binarnih cifara, 0 i jedinica. Taj broj nije slučajan, on je proizvod dva prosta broja, što znači da se može rasporediti u pravougaonik samo na dva smislena načina. U jednom nema ništa, a u drugom nastaje slika 73 reda i 23 kolone, kao trik koji podrazumeva da civilizacija sposobna da primi radio signal razume univerzalni jezik matematike i da ume da otključa poruku. A šta smo im nacrtali? Prvo, osnove matematike, brojeve od 1 do 10 u binarnom kodu, zatim ključne hemijske elemente života na Zemlji, vodonik, ugljenik, azot, kiseonik i fosfor, a onda i strukturu našeg genetskog koda, DNK, kao dvostruku spiralu. U centru je piktogram čoveka sa prosječnom visinom i populacijom Zemlje u to vreme. Ispod toga je mapa našeg sunčevog sistema sa Zemljom blago izdvojenom da pokaže odakle dolazimo i na kraju slika samog Arecibo teleskopa koji je poruku poslao kao kosmička lična karta našeg postojanja. Jato M13 je udaljeno oko 25.000 svetlosnih godina, čak i da neko tamo postoji i da gleda u našem pravcu. Poruka će stići tek u dalekoj i nezamislivoj budućnosti, a odgovor, ako i kada dođe, ne bi stigao pre nego što prođe još toliko vremena. Do tada ni Arecibo teleskop, ni naša civilizacija kakvu poznajemo, možda više neće postojati. Zato ovo nije bio poziv na razgovor. Ovo je bio kosmički potpis, poruka u boci bačena u kosmički okean koja kaže postojali smo. Za razliku od Areciba, Pioneer ploča nije radio signal. Ona je nešto mnogo trajnije, nešto što se može dodirnuti. To je fizička poruka, zlatno anodizirana aluminijumska ploča pričvršćena na sonde Pioneer 10, lansiranu 1972. i Pioneer 11, dizajnirana da preživi 1.000.000 godina u hladnoći i praznini svemira, kao tihi ambasador čovečanstva. Ako i kada u dalekoj budućnosti završi u nečijim rukama ili kandžama ili pipcima, ona će biti jedina stvar koja objašnjava ko smo i odakle dolazimo. Ploča je nastala uz ljude koji su ozbiljno shvatili ideju kontakta. Carl Sagan, Frank Drake i Linda Salzman Sagan, suočeni sa izazovom komunikacije bez zajedničkog jezika, odbacili su poeziju, muziku i umetnost i odlučili se za jedini jezik za koji možemo pretpostaviti da je univerzalan, jezik fizike i astronomije. Na vrhu ploče je najvažniji ključ,
Dijagram prelaza hiperfajne strukture vodonika. Vodonik je najrasprostranjeniji atom u svemiru, a kada njegov elektron promeni spin, emituje se radiotalas precizne talasne dužine od 21 cm i ta fundamentalna konstanta prirode postaje univerzalna mera za dužinu i vreme. Sve ostale informacije na ploči, od visine ljudskih figura do perioda rotacije pulsara, izražene su u jedinicama ove talasne dužine. To je kamen iz rozete za dešifrovanje ostatka poruke. Zatim dolazi najgenijalniji deo, mapa pulsara. To je naša kosmička adresa. Mapa prikazuje položaj Sunca u odnosu na 14 pulsara. Pulsari su neutronske zvezde koje se rotiraju neverovatnom brzinom, emitujući snopove radijacije poput kosmičkih svetionika, svaki sa jedinstvenim i veoma preciznim periodom rotacije, a ti periodi su zapisani u binarnom kodu duž linija na mapi. Ako neka civilizacija poznaje pulsare, može da ih identifikuje i triangulacijom pronađe tačku porekla sonde, naše Sunce. Šta više, pošto pulsari vremenom usporavaju, mapa služi i kao sat, otkrivajući kada je sonda lansirana. Najkontroverzniji deo je naravno prikaz nagog muškarca i žene. To je bio hrabar i direktan potez. Jednostavan crtež, bez odeće, bez kulture, bez jezika, prikazane su samo osnovne proporcije tela, položaj ruku kao znak mira i naš odnos veličine u poređenju sa samom letelicom, čija je silueta prikazana iza njih. Poruka je bila brutalno jasna i iskrena. Ovo smo mi, ovako izgledamo. Na dnu je mapa našeg sunčevog sistema sa planetama i putanjom sonde. To je strelica koja kaže odatle dolazimo, sa treće planete i ovde izlazimo, koristeći gravitaciju Jupitera da nas izbaci u duboki svemir. Pioneer 10 je kasnije postao jedna od prvih letelica, koja je prešla pojas asteroida i krenula ka međuzvezdanom prostoru, noseći ovu poruku u tišini. Njegov blizanac, Pioneer 11, sledi ga i godinu dana kasnije krećući se u suprotnom smeru unutar naše galaktike. Obe sonde sada putuju kao duhovi, sa ugašenim instrumentima, ali njihove ploče ostaju netaknute čekajući susret koji se možda nikada neće dogoditi. I sad dolazimo do onog velikog pitanja koje duboko deli ljude. Da li je ovo hrabrost ili naivnost? Da li treba da šaljemo poruke u tamu ili da zauvek ćutimo? Jedna poruka je bila signal, 3 minuta radiotalasa, pažljivo kodiranog u matematičku sliku, poslatog ka zvezdanom jatu M13, to je bio naš digitalni pozdrav, šapat kosmičkoj tami. Druga je bila metalna ploča, tiha i večna, namenjena nepoznatom pronalazaču u dalekoj budućnosti. Fizički artefakt, naša vizit karta koja putuje među zvezdama na sondi Pioneer. U oba slučaja čovečanstvo je uradilo isto. Reklo je, mi smo ovde. Poslali smo svoje potpise u beskraj, nadajući se da će jednoga dana biti pročitani. Ali da li je to bio mudar potez? Ne znamo da li tamo iko sluša, niti kakve bi bile njihove namere. Da li je pametno vikati u nepoznatoj šumi? Ne znamo da li je tišina prazna ili samo strpljiva. Možda druge civilizacije mudro ćute, svesne potencijalnih opasnosti, a možda smo mi jednostavno prvi koji su progovorili. Ali ove poruke su dokaz da smo bar jednom kao vrsta imali dovoljno hrabrosti da podignemo glavu i progovorimo. One su spomenik našoj radoznalosti i našoj usamljenosti, čak i ako odgovor nikada ne stigne, čak i ako ove poruke zauvek putuju kroz prazninu. Svedoče o trenutku kada je čovečanstvo pogledalo u zvezde i usudilo se da sanja. A sad mi reci u komentaru, da li bi ti poslao poruku svemiru ili bi izabrao tišinu? Ako voliš ovakve dokumentarce o tajnama svemira, zaprati kanal, sljedeće epizode idu još dublje.